आज हम सोनी HT-S20R का साउंड टेस्ट आउटडोर में करेंगे। ये अब आप आ गए आप टेरेस पे। अब हम गाना चलाएंगे। हमने NCS सॉन्ग मैशअप लिया है, मैशअप सॉन्ग बॉलीवुड के। ये देखिए, अब जरा आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा गाना आगे दिया है। आवाज बढ़ाएंगे हम इसका। हम इसको 100% तक ले जाएंगे आवाज़ को। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। आउटडोर के लिए बहुत ही बढ़िया, होम थिएटर के लिए, इंडोर के लिए भी सही है और आउटडोर के लिए सही है। बहुत ही साउंड टेस्ट बहुत ही बढ़िया। इसको हम 100% ले जाएंगे। इधर आप देखिएगा, ये 60-70% भी नहीं है, अब 70% हुआ। थोड़ा दूर जाके सुना दिए।
Thanks for watching.